जय श्री जगन्नाथ। आपणक जीवन में जदि कौन एमती इच्छा अच्छी जहाँकि बहुदिन धरी पूरण होना तेबे आजिर यही वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण आज आम जानिबा पुत्रदा एकादशी 2026 विषय एमिति किछि महत्वपूर्ण कथा जहाँ जानिया परे आपण को व्रत पालन करिवार सठिक पद्धति बुझिबारे साहाय्य हेबो। तेबे आसंतु एही वीडियो रे आमे जानिबा पुत्रदा एकादशी केबे, पूजार शुभ समय केतेबेले, व्रत किपरि करिवे, केउ भूल करिवा उचित नुहे एवं शेष रे जानिबा एही एकादशीर पौराणिक कथा। तेणु वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे चलंतु। हिंदू धर्म रे एकादशी तिथि को भगवान श्री विष्णु को पई अत्यंत पवित्र मना जाए। वर्षरे आसुथुवा विभिन्न एकादशी मध्यरु पुत्रदा एकादशीर महत्व विशेष बोली पुराण रे वर्णना अछि। पुत्रदा शब्दर अर्थ हेउची संतान प्रदान करुथुवा। पारंपरिक धारणा अनुसार जेउ दंपति संतान सुख पाई भगवान श्रीहरि विष्णु को भक्ति करती एवं व्रत को श्रद्धार सहित पालन करती सेमाने भगवान को कृपा पाइबार आशा रखि थांती। किंतु मने रखंतु आज्ञा, एकादशी केवल गोटे इच्छा पूरण व्रत नुहे, यह हेउची मन, वचन एवं कर्म को पवित्र करी भगवान को शरण नेबार एक आध्यात्मिक अवसर। तेबे एबे आसंतु जानिबा पुत्रदा एकादशी 2026 केबे पड़ुछि। पुत्रदा एकादशी 2026 आसंता रविवार पुत्रदा एकादशी आसंता रविवार 23 तारिख रे पड़ुछि। तेणु एकादशी तिथि और पारण समय स्थान अनुसार किछिटा भिन्न हो पारे। तेबे एटा हूँ जरूरी कथा, आपण मन रखि थांतु। आपण निज अंचल पंजिका अनुसार एकादशी तिथि द्वादशीर पारण समय एवं व्रतर नियम निश्चय करंतु। ताहले पुत्रदा एकादशी दिन सकाळु उठी शीघ्र उठी पड़ंतु एवं स्नान सारी घरर पूजा स्थान को परिष्कार करंतु। भगवान श्रीहरि विष्णु को फोटो किंबा विग्रह सम्मुखरे रखी गोटे दीप घीर दीप लगांतु। संभव हेले हलदिया फूल, तुलसी पत्र, चंदन एवं नैवेद्य निश्चय अर्पण करंतु। सबुठारु मुख्य होउछि आज्ञा तुलसी पत्र, कारण भगवान श्रीहरि विष्णु को पूजा रे तुलसीर विशेष महत्व रही। बिना तुलसी रे भगवान संतुष्ट हुअंती नाही, बिना तुलसी रे नैवेद्य ग्रहण करती नाही। तेणु एकादशी दिन मन रखंतु, एकादशी केबे भी तुलसी तोड़िबे नाही। ता पूर्व दिन अर्थात दशमी दिन ठारू तुलसी चयन करी रखि थांतु। एकादशी और द्वादशी रे केबे भी तुलसी चयन करिवे नाही। तापरे भगवान को नाम जप करंतु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आउ थरे कहि रखुछि शुणंतु बा नोट करी लिखि रखि दियंतु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एही मंत्र को निज सामर्थ्य अनुसार निश्चय जप करंतु। जो माने निर्जला व्रत करि पारंती नाही से माने निज शारीरिक स्थिति एवं पारंपरिक नियम अनुसार उपवास पद्धति चयन करंतु। व्रतर मूल उद्देश्य हेउछि आज्ञा भक्ति, संयम एवं भगवान को स्मरण। आसुन जानिबा केउ भूल करिवे नाही। एबे आसुन जानिबा एकादशी दिन केउ कथा गुड़िक प्रति सावधान रहिबा उचित। प्रथम कथा है मिछ कथा कहिबा एवं अन्य को कष्ट देबार दूरे रुहंतु। द्वितीय कथाटी होछि अनावश्यक क्रोध एवं कलहरु दूरे रुहंतु। आउ तृतीय कथाटी होछि एकादशी व्रतरे खाद्य संपर्कित नियम निज परंपरा एवं स्वास्थ्य अनुसार पालन करंतु। चतुर्थ एवं शेष कथाटी होछि द्वादशी दिन पालना सठिक समय करिवार परंपरा रही। एवं सबुठारु बड़ कथा है भगवान को नाम नेउथुवा बेले मन रे केबे भी अहंकार रखंतु नाही आज्ञा। एबे आसिला आजिर भिडियो रे सबुठारु रोचक अंश, पुत्रदा एकादशीर पौराणिक कथा। तेबे आसंतु जानि नेबा। पुराण रे एही एकादशीर महिमा भगवान श्रीकृष्ण एवं युधिष्ठिर संलाप माध्यम वर्णित होइतिबा परंपरा रे मिले। कथा अनुसार एक राज्यर जड़े राजा थिले। राजा धनी थिले एवं शक्तिशाली एवं प्रजाबत्सल थिले। तांको राज्य रे कौनसी अभाव अनटन केबे भी नथिला। किंतु
ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବି ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ରାଜା ଓ ରାଣୀ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପୂଜା ଦାନ ଧର୍ମ ବହୁତ ଯଜ୍ଞ ହୋମ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ମନର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାଜା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ କିଛି ଋଷିମୁନିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଋଷିମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜା ଓ ରାଣୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭକ୍ତି କଲେ। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ ସେମାନଙ୍କ ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହେଲା। ଏହି କାରଣରୁ ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀକୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ କାମନା କରୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ବୋଲି ପରମ୍ପରା ଜଣାଯାଏ। ତେବେ ଏହି କଥାକୁ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ପୌରାଣିକ ପରମ୍ପରା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେବେ କେବେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ମାଗୁଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବା ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଂଶ। ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ପବିତ୍ର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତେବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚରଣରେ ସେହି ଇଚ୍ଛାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ, ଏହି ସାଧାରଣ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ମୋର କର୍ମ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ତାହା ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭାବନା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଭକ୍ତମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ 2026, ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ, ବ୍ରତ ପାଳନର ସାଧାରଣ ପଦ୍ଧତି, ସାବଧାନତା ଏବଂ ପୌରାଣିକ କଥା। ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଭକ୍ତ, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଶ୍ରୀହରି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭକ୍ତିର ଭାବନାରେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ପୌରାଣିକ କଥା ପାଇଁ, ଏକାଦଶୀ ମହିମା, ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ସନାତନ ଧର୍ମର ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସନାତନ ଭକ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀହରି, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।